اینجا راگو من بزنه اینا راگو کی زد اینا اینجا نه خونی تمام تو قوری بشه خودش دستی بابام Отлично, отлично. Отлично. Дус Мурат. Дус Мурат. Дус Мурат. Да. Дус, друг, да. Мурат, желание. Да, желанный друг. Желанный друг. Да. Отлично, отлично. عجایب زندگی Ой, у меня столько такого было. یک جا آمدیم هم اسواری دارم اینجا در کمانزنی دارم اینجا در هم سرجمان درون در تک لگر بگی میدونم یک جای دیدن میکنم اینجا موزیکا دارم موسیقی دارم من تست میگذارم که همین موسیقیش نقپمونه اینجا در دو قبر رفتیم دو مادر عزیز بینه متاگیجه در با چک چک есть. Привет, здравствуйте. Вот она. Так, нет, больше, меньше по визуалу. То есть он носит по кепке. Ну вот это вот мне прямо дошло. اینجا در نقادیشه دارم اکا میریم این دارن در این جای چه سیر سیاحت داشته اینا این همه چی هست اینجا در Привет. Здравствуйте. И тут мы... Здравствуйте. Это женской или мужской? Мужской. Вот это женский. خاصه اینجا در فوتبالکای سوز اینجا در عقابای یا شیرای بهترین من یکی همونجا برام چه خیلی جاش اینجا در همه خرگوشکو بینه خرگوشو رو به مقل علای خرگوشو بگیرم اول علای خرگوشو اینو با تک دیدی چیکو که بگم مایده خرگوشکو رو سر بگم با تک با مرغکو چی با ما هم خیلی نمیکنیم ما باید بکنیم این هم خیلی نه یا تا مایده اگه میکنیم یا تا دوجه خونه که مایده چک درشته نه اینش مایده کنی بوشوی این فکر کنیم من هم خیلی کلام روزیم من هم خیلی کنی نشم اینه مایده چک خوش وقت اینجا دا اسپا اینجا دا کهوش جای توریستی چیزی که جو این خونه جای خوب شونه این خونه جای خوب نه اینجا لوکسش دوم کلیمتش چه دوم کلیمت هم استگه چی استگه نفهمید اینجا ترازو خلاصه چکیم که ترازو اینجا میریم چیزی قدیمشان اینا قرود دارن اینجا قرود های یه چیزی قدیمشان های نه اینجا در چی خیلی سال پیش پشم و پوست و وای بدیم دیدیم بچه ها اینه تاقی هاشون میدی؟ یه رو بید برادرم قدیم بابای خونم همین کار رو کرده من رو در یادم هست اینمی کار در دهاتی ما در دهات سنتوده اینمی کار رو میکردم من رو در یادم هست گودک بودم دیده بودم همین کار رو میکردم این خیلی ارچقای چایی خیلی میکرده گوچم ارچق پخته خطی دیدگیم پشم خطی هم دیدگیم پشم خطی خدماتی موما میکرد دیدم که همین کار رو میکردم خب اینجا دنیا چی کاری کردستن نتونستی سمت کن اینجا دنیا خیلی این خیلی بینش میدویم این خیلی کنیم
رفتن میگه دیگه میسته باید دو طرفه باشه زورایو هوب هوب خیلی هم خیلی خوشگل اینها اینم خیلی نکنی اونجا جای خروخریه ما خراد میخوریم اونجا دا اینجا باش آمدیم عجیبی بعد اینجا دنیا بازی کرده ایستن نمیدونم چیکار کرده ایستن اینجا این معلوم یا با فکرین که بازی کرده ایستن این چی بازی کرده یا ما یافکام دیگه چی بازی کرده ایستن دیگه این چور رو من نفهمیم چه بلوش اونده علاف مونده دیگه یه چی زنبور های با فکرم زنبوری اصل های دیدی؟ دیدی زنبوری اصل چی خیلی میکنن خمونده چی خیلی میکنن یاده بی زنبوری اصل چی خیلی میکنن دیدی؟ زنبوری اصل های دیدی؟ نداره ایشی چی باشه قرار؟ زنبوری اصل؟ محکمه دیدیم نه زنبوری اصل هم تاش نه زنبوری اصل هم خب خیلی خلاصه دیدیم اینجا شانه نه یک جا را گرفتن هم خیلی آباد کرده نه تمام اینجا مردم میویا این دومای استراحتش اینه خونه چکایی که خواه میری شوق میانده شوق خواب میری همونجا نه همش قانون خوری رقدی من برای چه نشان دادستان برادرایی که من را تماشا میکنید همه کارا رو بکنید ببینید یک خانه چک کردن خرگوش یک خانه چک کردن ببینید که مرغ یک خانه چک کردن از همه چی نمی خوبه که همه کارا رو باید در هر خونه باشه در هر خونه که هم دهاتایی که ما زندگی میکنیم باز هم در دهاتای ما یه بز داره یا خر تمام دیگه یکم چینا داره کم کم هم عکس میکنی شوی نیست زندگی دوام داره خوبه خوشبوه خیلی زنده و سربلند باشد پناهتان به خدا ما برنامه های آینده در من آینه میکنم این چوی که میبینم همچنین زنبوری اصل های این اینجا در یشکای زنبوری اصل دیدین این خونه های دامادیخشون های این اینجا در چه اسپاشون های این پایان در هیچه خرگوش و مرغ و همه چی هست اینجا در خیلی بازی میکنن این همه اینجا در جای خورشون عبید اینجا در میان جای بازیشون خلاصه گپ همه داده خجا یک آسایشگاه بگیم یک جای استراحتگاه کردگم مردم آمده دن گرفته اینجا در همه چیز میلیشون هست هم پشم کی میکنن ما هم داریم هم پشم همه چی هم چیزای قدیمش من اینجا در مورد انترنت کردن موندیان اینا اینجا در تمام مردم ارا کده آمده است این پشم و همون ویاشون تمام دیگه پرش در یوتیوب کانال های بچه ها اینجا در جای عبید تیار کرده هم مقام اگه چند سال شده دیگه که من اینجا در میای عبید میکنیم اینه خوش به حال شما بچه ها من اینجا آمدم بین آدم های بیگانه بین آدم های بیگانه مقصد که گروه ما نیستن گروه های ما نیستن یا آمدیم اینجا کمان پرونی کشتن اوپا دیده کمان پرونی که دیستن اینجا این آدم ها دیگه آدم ها خمسن اینه اینجا سنت کاروش هم بدن آلی هنه رو همه کسا منگی اینجا آمروهای من نیست کجا دا باشه آمروهای من
Ишенбайдың бадарында айда. Ишенбайдың бадарында нәзік аталар мекен, әзіреті ергендар нәзік аталар мекен. اینجا بعض موضوعی رو رفتستن اینجا دست سوکوشون رو دیدید اینجا خود خروب اینجا دست سوکوشون اینجا نگاه آشخانه شون برمی تو نظر جنگل مردم جنگل جنگل ابھی قدرتی خدا هیزم پرابلم نیست هیزم ابھی Я все хочу вас накормить, потому что у вас, наверное, очень насыщенная. И следующая песня называется... خیالم که با همیان بار اول نیست بار اول با نخوردم در ایران هم خیلی با خوردم در ایران همین ملت بدم با فکرم این هم خیلی میبافتن خیلی کار میکردم دوخ کردن کو باید انمی زبان قدیقه میزدن و با زبانشون ایرانی بود فارسی بود یعنی فارسی گم میزدن اما یا با زبانشون زبان خودشون با زبان روسی هم گم میزدن اینه میچوه که بود دوخ کشیده من نمیاد اما که جده بینه که خیلی حالی بین کنیم چادر این هم اینه چادر دارن اینه چادر شون اینه چادر شون دیده انا قندو شونو بزنن спасибо спасибо мама спасибо удачи это чего называется Веретено. по языку урсук ан два таджикский уймок не уймок не уймок Это вот же. а не уймок не это уймок не уймок вот так уймок это чего называется или чему гуфтан خیلی میکنم برای پوچشان دو چمشون کو تنپیرکا میکنن کو چه درباره پوچو نی خیلی رشته میبافتن خیلی میکنن برای پوچشون دا ну здесь как валяют. تو نیده هم خیلی اورا شما نچید مرده این سوال شما دا نچید да похож У нас уймак, а у вас оймак. апа я тоже говорю апа Апа. да Надо же. вот чего будет чи говорит чи гапо я поеду мона Dünya, Мир. да мир, дунья, я тоже дунья. Саёхат. Саёхат. Вот. Веретено. Халк. Народ, да, халк. Похож. Вот мой муж. Вам здесь. Спасибо, Азамат, брат, спасибо. Чанг, что вы говорите? Это чанг. Хумез. Хумез? Да, вот играет. Ой, да. Чанкуз. А вот это вот играет. Алейкум ассалам. Yumuşum var, o şu girmelege Yavga birirge uyum var. Şine yardım etigin, balaklarınızı sıgarıp, şumayı asqa düşürgün. Yigittin ata hariza bulha, birge bayram edirme. Сват пришел девушку просить для парня. Его можно узнать. Ну-ка покажи. Ну-ка еще раз покажи. По двум штанинам. Если одна штанина на выпуск, а другая заправлена, значит в чей-то дом идет сват просить девушку. Вас просят И помочь просим вас. парню выступить его командой, когда они просят за девушку. Вот у нас вот Заверните одну штанину. одну штанину надо завернуть. Но это мы...
Брат, не забываешь про платок. Это чисто погоняться решил. Делай, брат, делай, платок бери. Внимание, обратно сюда. На таких вот на свадьбах, на сабантуях парни всегда старались показывать свою удаль, свою меткость, как они метко стреляют из стрел верхом на лошади. Аплодисментами! Встретим! Аплодисменты нашим парням! Оп. Девушки, смотрите, попадают ли они в цель? Аплодисменты! Когда успели попасть? Итак, кто не успел посмотреть, еще раз показываем. Ай да молодцы! Ай да аплодируем им! А сейчас вам про Ударыш расскажу. Еще раз вас приветствую. Вы видели сейчас наши традиционные игры по стрельбе из лука на скаку. Кстати говоря, наш башкирский традиционный лук, которым мы очень гордимся. Мы показываем эту борьбу уже 4 года. Я 4 года мечтаю сделать сборную по Ударыш женскую, чтобы они тоже перед нашим курсом выступали. Никак не могу сожалеть. Сейчас. Внимание. Правила такие. Кто кого скинет с коня, тот и победитель. Можно еще перескочить на круп противника. В этом случае на круп лошади противника. В этом случае тоже считается победа. Все, ехала. Борьба на поясах. Верхом на коня. Короче, нужно скинуть. Они еще раздели коней. Кто кого скинет или кто... Они коней раздели. Да, они на голову коня. Не раздели, Там весовые, конечно. победил Батыр Алмаз и победил Батыр Шамиль. Сейчас друг против друга выходят два брата. Батыр Шамиль и Батыр Алмаз. Шамиль более мощный, сильный, но Алмаз более шустрый. Кызыл. Шамиль надеется на свою силу, пытается силой стянуть Алмаза. Алмаз, я вижу по глазам, приноравливается, как бы перескочить на круп лошади своего брата. Давайте, давайте за них поболей! Победил Батыр Алмаз! Это Джига выиграл, братья! Это Джига красавчик! Вот невеста идет, смотрите, правее. Девушку. Ага. Зарину бесплатно не отдадим. Простая девушка 100 рублей, а Зарина 1000 рублей. Ты украл девушку. Вы простые девушки. Обманулись на несколько копеек. А сейчас вы слышите
плач невесты. Она, уходя из дома родителей, поет плач-причитание и говорит, обращается к родителям: вы меня родили, вырастили, зачем же отдаете в чужой дом? Под ноги невесты кладут белую пуховую подушку, чтобы у них семейная жизнь была белой и светлой. Свекровь угощает свою невесту и своего сына медом и маслом, чтобы у них был характер сладкий, уста были сладкие. И дарит ей кошмал и нагрудник. Если незамужние девушки могли ходить без головного убора, но выходя замуж, девушка должна быть всегда покрытой либо платком, либо кошмал. И сейчас ей поют песню с пожеланиями. Ай да, Фарина, всем спасибо. А теперь, кто хочет увидеть, чем богат двор жениха? Есть ли мед в колодах? Кто хочет на блинах погадать? Идете вот со Светой тетей. Кто хочет посмотреть, как изготавливают пойло? С бабушками идите. Они еще вас угостят башкирским курутом. А некоторых мы приглашаем к Адику. Он вас научит искусно стрелять из лука. А некоторых мы приглашаем к нашим мастерам в зону народно-художественного промысла. Можете сувениры купить. А вы... Башкирский крут. Крут. О, ты вдруг, где ты был, где пропал? Я тоже тебя не видел весь день, да? Ты точно... Ты приехал сюда только сейчас, да? Нет, я первый человек я был, да. Восхождение в гору совершил? Классно. Дерево посадил? Отлично. Прекрасно. Да. Ага. Курут, курут. Курут называется, а? Да. Не. Крутой хитмуна. Чисто крутой хитмуна. Целебный, забытый напиток. Я сама делаю. Ага. Вот, попробуйте. Холестерин, сахар нормализует. Кишечник очищает, почки очищает. Спасибо, спасибо, спасибо. Эликсир. Спасибо. Эликсир жизни. Да, эликсир жизни. Не, очень вкусный. Спасибо. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Желание загадывай. Молодой человек. Ага, желание загадывай. Желание загадывай. Земля. Желание загадывай. Первый раз пьешь? Да. Вот желание загадывай. Давай еще капельку. Да я не капельку. Сколько дадите, столько выпью. Спасибо, 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 мама. Рахмат. Спасибо. Салам, ташакур, рахмат, рахмат, рахмат. Мы тоже рахмат говорим. کی فهمید که ما در داری چی شیشتگیم چگنه میگفتیم خمون چگن میگفتیم چی میگفتیم
سالهای پیش در تلویزیون تماشا میکردم که اسبا خیلی میکشن میبرن کو. دیدین چیه؟ اسبا میکشن میبرن کو. هم دیدن بالای یخ نه. این برای بالای یخ. فهمیدین آخر چی بوده؟ تمام آب میشینیم. هایش که باشه رفتیم. ها میری شگانه.